যুবক বলে নবী গো আপনি আমার চেনেন না, আপনি আমার কথা মনে হয় শোনেন নাই। নবীজি বলেন তুমি কে গো? যুবক বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি কি জানেন না মক্কা মদিনার জমিনে যত কবর দেওয়া হয়, কবর থেকে লাশ आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी 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 दे दे दो आशिकी में कसम है मेरी কাপড়ের কাপড় চুরি হয়েছে, ওই কাপড়ের কাপড় চুরি করেছি আমি।